Yes, takkatti Anis. amma Anas takkatti dhiifaman gaafatin. Nama miidiyaas amma dhiifama sin takkatti gaafatin. maammee No. Maammee sin fayyadu uummanni miidiyaas namni si fayyadu namni rabbiin halaala godhe jaallattus jibbatus saabiqaa jedha Oromoon. Saabiqaa rabbi sii kenne mubaarakiin kan. Hammaatus jallatus gaarii ta'us ajatus dhabus argatus jallatus sii galee kan rabbi sii kenne saabiqaa kan kee jechuudha. Wallaa dhugaan jirtu kana mi'aajama. Bitaanis mirgaanis ol fuudhaa gad fuudhaa ilaalame. Meetiin godhaa waan kana. Bakka saabiqa rabbi sii kenne kana dhiifama godhe wal fayyifadhaasin. Nyaallee ችግር የለብንም. No ani naman kabajaa kana fedhee minaamni xibaaros miti እንደዚህ አይነት ነገር አልፈልግም. wanti guddaan jireenya keetti fufsiisuun abbaa manaa kee dhiifama gaafadhu. Bas achuma irratti. Pirezidaanti maammee amma akkana goona nullee rabbitu itti nu fide atillee waan gaarii dalaydee rabbi jazaa si haa kafalu. Amma Samiiraan bakka Mubaarak jirutti dhayxee salaamata olaa fuudhanii amma isii achi isa bira geessina. Bakka viidiyoo dhiifama kaa viidiyoo baasuun barbaadne. Ayyee. Rakkoon qaba. Mubarak itti gugguufee miilaa fi mataa dhungatu qaba. Itti Mubarak dhungadu bakka gadillee bu'i. Iyyuusa. Faalkaa gurbaa. Miskiina bar Mubarak waa tokko rakkisaadha yaaqe. Hayyee ሁላችሁ ማሻአላ በሉ ይኸው ታርቀዋል። ነገ አላህ ካለ ኦሮምኛ ማችሉ ነገ በዚህ ሰዓት የጆሮ ወርቅ የአንገት ወርቅ እና የጣት ወርቅ 3 በኔ ውሳኔ ማለት ነው ለዚች ምስኪን ልጅ ለወለደችለት አሁን ለነፍሰ ጡሯ ለሷ ይገዛላታል። ይሄንን ይወሰው ተበድሮም ምን ብሎም ካለው ከራሱም ላይ በቃ ያርግላት። ዝም ብሎ አንበሳ ዩኒቨርሲቲ ያወረዳል የሚውለው እየዞረ ለሚስቱ ምን ችግር አለው? ይሄን ቢያደርግ ቀላል ነው። ተግባባል? ይሄን ያደርጋል። ያ ፕሬዚዳንት maammee kuno walirratti kufanii jiranii dubbii ati fixxee jirtaa waan jiru kuno anis jira atis jirta keessan dawwalii fi waan sirraa'uu qabu tokko sirreessi boleessa kan kee waliin lafarratti haasawtu irra caalaa wanti private ta'ee keessoodhaan waliin dubbatan hedduun jiraachuu mala isillee dubbisi isallee dubbisi waan amma jette kana takbaaraawuu yaa godhu afoo inaalillaa hundi keessan warri asirra jirtan. Afotulillah jechuudhaan miskii. Afotulillah ba'uundi kan hundinuu afotulillah maammee wallaahi hedduu galatoomuu mataa kan jedhanu jirta. Maammee dhugaa hedduu galatoomu. Kana nutti qabdee waan sinjuun qabu jecha xiqqaataa ta'an waan jennee si galatoomfannu qabnu. Manguddummaa lafarratti haasamu tan waliin jechuun manguddummaan kana booda barbaachisu. Mubarak islachuu manguddoo waliif caaltanii bakka hanqatte maammee ittiin dhaqadhaa ni gaa dubbiin teessan manguddoon biraatuun seenin. Manguddoon zabanaa manguddummaa itti dhuftee waa laayitii barbaachisu. Waliigala bakka isin wal dadhabdan maammee ittiin dhaqaa kalaas ni gaa agarsiisu manguddummaa bira dhaaba. Galatooma ulfaadhaa hundi haasanu. Wallahi maashaallah wallahi maammee koo rabbi si haa gammachiisu gammadi jiraadhu. Faamilii kille faamilii nagaa rabbi si godhu. Baay'ee nu gammachiifte wallahi ani nan boo'e wallahi nama du'e boo'e hin beeku takka garuu irra baay'ee natti dhagahame nagaa namaatti na gammachiisa baay'ee na gammachiifte wallahi ani yerumatti jalqaba uleedhaan asii gadi seentu natti tole gammadi ani sin galateeffadhaan kabiraa miti turuun badduun immoo kunoo halkan wallahi eda halkan guutuu ta'a bulle jechuudha kunoo isaa waliin utuu walii gad deemnu bulle wallahi mataan dhukkube jechuudha akkasitti bakka nurraa gabaabsite rabbi balaa sirraa fageessu. Mubi'at immoo miskiina akkuma inni siin jedhe fuuldura bakka fageessi ilaali. Namatti waan himatin. Galatooma manicha eebbisaatii kala assalaamu alaikum. Afootullaa namni tokko du'aa irraa cufaame. Caarraa kanaan warra Dubaay kalee galgala mana isaaniitti baanii Nasrii Haanolee haadha manaa isaa waliin Abdusalaam Ramadaan Kiyyaa Jabal fi kan kana fakkaatan wallahi mana isaaniitti nafne hunda isaaniitu asumaan nu galateeffadhaa kan biyya kana keessa jirus kan biyya san keessa jirus namni hundi bakka tokko gir jedhee namatti hin dhaqu nutis amma bakka kana kan jirru ummata biyya kana bakka buuneeti kanaaf hundaa nu galateeffadha. Wallahi galatooman wallahi jarrillee bakkee deemaa bulanii utuu olii gadi fiiganuu bulanii alka walakkaa ijoollee dhiisee deemeera mucaanillee
nama baay'eetu karaa duuka rakkataa bule wallaahi. Ijoollee hunda tachi bulanii dhiisanii isuma unaarre duuka deemanii barbaadaa turan. Yeroo inni gatsii banullee dhufanii jalatti iyyanii. Wajjin rakkataa bulan maammeedha. Wallaahi baay'ee namni wajjin rakkataa bule agalatoomanii jazaa jala rabbii akka faluufi kun horiin uumuu waa sirreessuuf malee akkuma namni bara sirreessuuf socho'u immoo nama baay'eetu iyyuu qaawwa barbaadeeti ajandaa ittiin fannifatee warra deemullee baay'ee jiranii. Rabbi nu haa gargaaru. Galatoomni maammeeti illee. Amiin. Kun laayifi goolii tuqaati jajjadhaati bakka. Diinamni tineedhaati dedeema bakka. Kun yuunivarsiitiin wanta argee leencii itoo araara kan nama mubaarakiin awwalatti naasa'e. An jireenya namaa keessa seenus hin fedhu hin seenus bootaa yaadanna. Meebi intalli ilmoo qabdi ulfa. Roolan bartuu haqa qabdi ichilichi. Anatu jedhe. Sinii galee. Wanti jireenyi kadhaadhaan itti fufamu jaarsummaadhaan itti fufamu hin jiru. Jaarsummaan galamu wayis hin jiru. Sii galee. Wanti dhaga'amu wayi aybii keessa dhaga'uudhaafis fedhii hin qabnu. Fedhiin keessan isin lammantu wal fuudhee isin wal lammantu waliin jiraataa mana cufadhaa akka feetan waliin haasaa cufadhaati. Walii seentan walii taatan waliin jiraadhaa yoo hin taane baalagummaa keessan barri cufadhaati godhaa. Nu dhaga'uun feenu. Bakka turumbaddu dubbisiyaati. Turumbaddu. Samira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت من فادو وام تمام بلا جسده كتفي ما من أباخر سني أبوليس خسن قدرة أبوليس قدرة في أبادا ركوت سن خسن بود التيم التاني أما وان الناس نجي أجازي أتسمع من الناس نجي فردو وان تكسيجل ده دبيتا كترافي تكدوافي تأتيرون وان دوتي في تلوها تورتي في توسن وليت أبون غاري بك ربي جيتي يوم يدم تلي هكذا كي لو على كان جالس ترى ما بيها وجود بنلي لوبي دلقو ملا أرسي باس أولو ملا ربي رتو يفتكروا تربي تجعل كاستبادو أن يهجمنا بيخطو أجاسيون تيهاك كتلي درسه أما نجعل خوابي ربي خوند خنجاول جرو خاك ستا يخاو أجاو لتبي يخاك تاو لتبي تو ده ربي هكذا سيجدي تيمو عارف يبانو فيدا خباجا كبار ودموا فرنو سنجاني مربى مليون ينون نجرت بكاباسا بكارسا ما مجرا إني لي لكم خان كذي هاتي وصون جالتين كدي فرت وما من جون فرت لو جيت تبي فرت جسوا جرا حاسني قدام غاري بين قدرت فرت فيني جاني وما من سنين جون فرت داشل جوان ترين جوتنا متبران جرت هذا سو اتفق في مامد شي غافينكو برر كتم እሺ ሳሎን አይደለም ልክ እሷን እንዳገባ ካወቅሽበት ቀን ጀምሮ ሳሎን አይደለም እየተኛ ያለው? አዎ ሳሎን እየተኛ ያለ ሳሎን እየተኛ ያለ ግን ወደ ውጭ ያልወጣ መኪና ውስጥ አላደረም አለዋለም። አቢባ ሳሎን አደርክ እንጂ አልተባረርክም ከቤት ሙባረክ። ሳሎን ደግሞ ሀቡ እሱንም ደግሞ የተነጋገርነው ሽማግሌ መጥቶ ነበረ። ብዙ ነገር አለ ሀቡ እኔ ያልተናገርኩት ብዙ ነገር አለ። ገብቶሻል? መጥቶ ሁለቱ አለ ሌላም እሱንም ፈታቸዋለሁ አልፈልጋቸውም ብሎ ሽማግሌ ተጠርቶ ገብቶሻል? አስታርቆን ነበረ። እኔ እቺ ልጅ አላቃትም ነበር። እቺ ልጅ አላቃትም። እኔና እሱ ተጣላንበት ልጅ ሌላ አለ። ገብቶሻል? እኔ አላቅም እስቶቴውን ምን እንደው ምን ትሁን እኔ አላቅም። ግን ከዛ ሽማግሌ አስታርቆን አቢባ ይሰማል። አስታርቆን ፈታቸዋለሁ ብሎ እኔ ሄዴ ነው። ለምን ታውቃለሽ? ለምን ባለቤቴ ናት፣ ታላቅ ባለቤቴ ናት። ተከብራ ቤት ውስጥ እየኖረች ነው አይደለም? ዝም ማለት ብዙ ነገር አድርጎኛል። ዝም ማለት አሁን ተናገርሽ ማለት ነው። እኔ ማለት ነው የፈለገ ይጥላኝ እንጂ ማለት ነው። ሳሚራ ቅድሙንም ነግሬያለሁ። ሳሚራን ተናግሬያታለሁ። አልሰማም። ማንንም አትሰማም። ሳምንት ሙሉ አለች። አበደን ውሸቱን ነው አለች አይደለ? አሁን እንደጨፈረችው አይደለም። ማርያም ነው እቾት ናት። ሳሚራም እቾት ናት። አንደኛው ነገር እኔ ምስት ለማግባት የሰሚራ ፈቃድ አያስፈልገኝም። በሸሪያ ሄዳ በሸሪያ ከሆነ ችግር የለውም። ግን እንደ ሸሪያ የሰጠኝ አላህ የሰጠኝ ለሱም እናቴ ቆይ ሸሪያው ባል ሳያስፈቅድ ያግባ ይላል አይልም የሚለው ኡስታዝ እንጠይቃለን። አዎ ጠይቂ፣ አስገቢና የፈለግሽውን ኡስታዝ ጠይቂ።
አያስፈልግም። ለሷ ሴፍቲ ኡስታዝ አለ ለሷ ሴፍቲ ስሚኝ አገባው አልላትም። አንደኛ ነፍሰ ጡር ናት፣ ሁለተኛ ደግሞ የሷን ሴፍቲ መጠበቅ ስላለብኝ ነው። ነግሬያታለሁ፣ በቀደምም ነግሬያታለሁ። ምን ብላ ስሚኝ፣ ሽማግሌ መጥቶ ምስት እንዳለኝ ከሰማች በኋላ ሽማግሌ መጣ። ትዳር ውስጥ መዋሸትም ይቻላል። ትዳር ውስጥ ውሸት አይፈቀድም በሃይማኖታችን፣ ግን ትዳር ሰው እንዳይለያይ መዋሸትም ይቻላል። እሷን ሰምታለች። ሰሚራ ለምን እንዋሻለን? ሰሚራ በሚገባ ሰምታለች። ከሰማች በኋላ የሆነ አማራጭ አስቀምጣልኛለች። ሙባረክ የሰማችሁማ እኮ ይቅርታ አድርግልኝና እቤት መርየም እቤት የመጣች ጊዜ ሚስት ኖ እኔ እንግዲህ ሰምታ ነበር። ላ ምንም ያስዋሸኝ ነገር የለም። በፊት ነው እንደመጣች ነው ሰማች። ከኢትዮጵያ እንደተመለሰች ነው መርየምን ኒካ ማሰረን የሰማችው ሰሚራ። ኢትዮጵያ ሁና ነው ጆሮ ጠቢ ያላት እሷ ሰማች። ኢትዮጵያ ኑራ ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር አልሾረመጥኩም። አቡዬ እሱ ከጨረሰ ጠይቅኝሽ ሸሪያ እንደሰማው ስሚኝ፣ ሸሪያ የሚለው ሸሪያችን የሚለው መሸርመጥን ነው ወይ ደግሞ እንደፈለጉ ሴት ጋር ሂዶ መተኛትን ነው እንጂ የማይፈቅደው አግብቶ በኒካ ማግባትን ይፈቅዳል። ከአንድም እስከ 4 ማለት ነው። ይሄ የታወቀና ማንም የሚያውቅ ሰው ነው። ለሷ አልነገርኳትም። ለምን አትቀበልም? ሁሉ ነገር ደግሞ ሚዲያ ላይ ከተወራ በቃ ያ ነው ይሄ ነው አልልም። እሷ ትናገር፣ እኔ ልተው። መታ ሰምታ ጠየቀች። ዝም በይ አልኳት። እንደዚህ አይነት ነገር የለም ገባር፣ እንደዚህ አይነት ነገር የለም ብዬ ነገርኳት። ከዛ በኋላ መጣለው